श्रीगजेन्द्रमोक्षः। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः जनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गाः मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्माणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणीक्षन्नचिदूष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति
किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्मपरं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलज्ञा च कलया कृताः यथार्चिसोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणावनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणां सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीगजेन्द्रमोक्षणं सम्पूर्णम्। हनुमत्मङ्गलाष्टकम्। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ श्रीवागीश्वर्यै नमः। ॐ श्रीसोमेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्रीसीतारामाभ्यां नमः। ॐ श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय नमः। भास्वद्वानररूपाय वायुपुत्राय धीमते अञ्जनीगर्भजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम्।
सूर्यशिष्याय शूराय सूर्यकोटिप्रकाशिने सुरेन्द्रादिभिर्वन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। रामसुग्रीवसन्धात्रे रामायार्पितचेतसे रामनामैकनिष्ठाय राममित्राय मङ्गलम्। मनोजवेन गन्त्रे च समुद्रोल्लङ्घनाय च मैनाकार्चितपादाय रामदूताय मङ्गलम्। निर्जितसुरसायास्मै संहृतसिंहिकासवे लङ्कडीगर्वभङ्गाय रामदूताय मङ्गलम्। हृतलङ्केशगर्वाय लङ्कादहनकारिणे सीताशोकविनाशाय रामदूताय मङ्गलम्। भीभत्सरणरङ्गाय दुष्टदैत्यविनाशिने रामलक्ष्मणवाहाय रामभृत्याय मङ्गलम्। धृतसञ्जीवहस्ताय कृतलक्ष्मणजीविने भृतलङ्कासुरार्ताय रामभटाय मङ्गलम्। जानकी रामसन्धात्रे जानकीह्लादकारिणे हृत्प्रतिष्ठितरामाय रामदासाय मङ्गलम्। रम्ये धर्मपुरीक्षेत्रे नृसिंहस्य च मन्दिरे विलसद्रामनिष्ठाय वायुपुत्राय मङ्गलम्। गायन्तं राम रामेति भक्तं तं रक्षकाय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम्। विश्वलोकसुरक्षाय विश्वनाथनुताय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम्। हनुमत्मङ्गलाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीमहाकालस्तोत्रम्। दृष्ट्वा देवं महाकालं कालिकाङ्गं महाप्रभुं भार्गवः पतितो भूमौ दण्डवत्सुरपूजिते। भार्गव उवाच कल्यन्तकालाग्निसमानभासं चतुर्भुजं कालिकयोपजुष्टम् कपलखट्वाङ्गवराभयाढ्य करं महाकालमनन्तमीडे। नमः परमरूपाय परामलस्वरूपिणे नियतिप्राप्तदेहाय तत्त्वरूपाय ते नमः। नमः परमरूपाय परमार्थैकरूपिणे वियन्मायास्वरूपाय भैरवाय नमोऽस्तु ते। ॐ नमः परमेशाय परतत्त्वार्थदर्शिने वियन्मायाद्यधीशाय धीविचित्राय शम्भवे त्रिलोकेशाय गूढाय सूक्ष्माय व्यक्तरूपिणे पराकाष्ठादिरूपाय पराय शम्भवे नमः। ॐ नमः कालिकाङ्काय कालाञ्जननिभाय ते जगत्संहारकर्त्रे च महाकालाय ते नमः। नम उग्राय देवाय भीमाय भयदायिने महाभयविनाशाय सृष्टिसंहारकारिणे नमः परापरानन्दस्वरूपाय महात्मने परप्रकाशरूपाय प्रकाशानां प्रकाशिने। ॐ नमो ध्यानगम्याय योगिहृत्पद्मवासिने वेदतन्त्रार्थगम्याय वेदतन्त्रार्थदर्शिने वेदागमपरामर्श परमानन्ददायिने तन्त्रवेदान्तवेद्याय शम्भवे विभवे नमः। धिया प्रचोदकं यत्तु परमं ज्योतिरुत्तमं तत्प्रेरकाय देवाय परं ज्योतिषे नमः। गुणाश्रयाय देवाय निर्गुणाय कपर्दिने अतिस्थूलाय देवाय ह्यतिसूक्ष्माय ते नमः। त्रिगुणाय त्रयधीशाय शक्तित्रितयशालिने नमस्त्रिज्योतिषे तुभ्यं त्रयक्षाय च त्रिमूर्तये। नमस्त्रिज्योतिषे तुभ्यं त्रयक्षाय च त्रिमूर्तये। महाकालस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगजेन्द्रमोक्षः। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं
योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः जनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गाः मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणीक्षन्नचिदूष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेश
मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलज्ञा च कलया कृताः यथार्चिसोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणावनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणां सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणाम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीगजेन्द्रमोक्षणं सम्पूर्णम्। हनुमत्मङ्गलाष्टकम्। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ श्रीवागीश्वर्यै नमः। ॐ श्रीसोमेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्रीसीतारामाभ्यां नमः। ॐ श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय नमः। भास्वद्वानररूपाय वायुपुत्राय धीमते अञ्जनीगर्भजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। सूर्यशिष्याय शूराय सूर्यकोटिप्रकाशिने सुरेन्द्रादिभिर्वन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। रामसुग्रीवसन्धात्रे रामायार्पितचेतसे रामनामैकनिष्ठाय राममित्राय मङ्गलम्। मनोजवेन गन्त्रे च समुद्रोल्लङ्घनाय च मैनाकार्चितपादाय रामदूताय मङ्गलम्। निर्जितसुरसायास्मै संहृतसिंहिकासवे
लङ्कडीगर्वभङ्गाय रामदूताय मङ्गलम् हृतलङ्केशगर्वाय लङ्कादहनकारिणे सीताशोकविनाशाय रामदूताय मङ्गलम् भीभत्सरणरङ्गाय दुष्टदैत्यविनाशिने रामलक्ष्मणवाहाय रामभृत्याय मङ्गलम् धृतसञ्जीवहस्ताय कृतलक्ष्मणजीविने भृतलङ्कासुरार्ताय रामभटाय मङ्गलम् जानकी रामसन्धात्रे जानकीलादकारिणे हृत्प्रतिष्ठितरामाय रामदासाय मङ्गलम् रम्ये धर्मपुरी क्षेत्रे नृसिंहस्य च मन्दिरे विलसद्रामनिष्ठाय वायुपुत्राय मङ्गलम् गायन्तं राम रामेति भक्तं तं रक्षकाय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम् विश्वलोकसुरक्षाय विश्वनाथनुताय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम् हनुमत्मङ्गलाष्टकं सम्पूर्णम् श्रीमहाकालस्तोत्रम् दृष्ट्वा देवं महाकालं कालिकाङ्गं महाप्रभुं भार्गवः पतितो भूमौ दण्डवत्सुरपूजिते भार्गव उवाच कल्यन्तकालाग्निसमानभासं चतुर्भुजं कालिकयोपजुष्टम् कपलखट्वाङ्गवराभयाढ्य करं महाकालमनन्तमीडे नमः परमरूपाय परामलस्वरूपिणे नियतिप्राप्तदेहाय तत्त्वरूपाय ते नमः नमः परमरूपाय परमार्थैकरूपिणे वियन्मायास्वरूपाय भैरवाय नमोऽस्तु ते ॐ नमः परमेशाय परतत्त्वार्थदर्शिने वियन्मायाद्यधीशाय धीविचित्राय शम्भवे त्रिलोकेशाय गूढाय सूक्ष्माय व्यक्तरूपिणे पराकाष्ठादिरूपाय पराय शम्भवे नमः ॐ नमः कालिकाङ्काय कालाञ्जननिभाय ते जगत्संहारकर्त्रे च महाकालाय ते नमः नम उग्राय देवाय भीमाय भयदायिने महाभयविनाशाय सृष्टिसंहारकारिणे नमः परापरानन्दस्वरूपाय महात्मने परप्रकाशरूपाय प्रकाशानां प्रकाशिने ॐ नमो ध्यानगम्याय योगिहृत्पद्मवासिने वेदतन्त्रार्थगम्याय वेदतन्त्रार्थदर्शिने वेदागमपरामर्श परमानन्ददायिने तन्त्रवेदान्तवेद्याय शम्भवे विभवे नमः धिया प्रचोदकं यत्तु परमं ज्योतिरुत्तमं तत्प्रेरकाय देवाय परं ज्योतिषे नमः गुणाश्रयाय देवाय निर्गुणाय कपर्दिने अतिस्थूलाय देवाय ह्यतिसूक्ष्माय ते नमः त्रिगुणाय त्रयधीशाय शक्तित्रितयशालिने नमस्त्रिज्योतिषे तुभ्यं त्रयक्षाय च त्रिमूर्तये नमस्त्रिज्योतिषे तुभ्यं त्रयक्षाय च त्रिमूर्तये महाकालस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीगजेन्द्रमोक्षः श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु
तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः जनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गाः मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्माणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणीक्षन्नचिदूष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्मपरं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलज्ञाचकलया कृताः यथार्चिसोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः
तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणावनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणां सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीगजेन्द्रमोक्षणं सम्पूर्णम्। हनुमत्मङ्गलाष्टकम्। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ श्रीवागीश्वर्यै नमः। ॐ श्रीसोमेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्रीसीतारामाभ्यां नमः। ॐ श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय नमः। भास्वद्वानररूपाय वायुपुत्राय धीमते अञ्जनीगर्भजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। सूर्यशिष्याय शूराय सूर्यकोटिप्रकाशिने सुरेन्द्रादिभिर्वन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। रामसुग्रीवसन्धात्रे रामायार्पितचेतसे रामनामैकनिष्ठाय राममित्राय मङ्गलम्। मनोजवेन गन्त्रे च समुद्रोल्लङ्घनाय च मैनाकार्चितपादाय रामदूताय मङ्गलम्। निर्जितसुरसायास्मै संहृतसिंहिकासवे लङ्कडीगर्वभङ्गाय रामदूताय मङ्गलम्। हृतलङ्केशगर्वाय लङ्कादहनकारिणे सीताशोकविनाशाय रामदूताय मङ्गलम्। भीभत्सरणरङ्गाय दुष्टदैत्यविनाशिने रामलक्ष्मणवाहाय रामभृत्याय मङ्गलम्। धृतसञ्जीवहस्ताय कृतलक्ष्मणजीविने भृतलङ्कासुरार्ताय रामभटाय मङ्गलम्। जानकी रामसन्धात्रे जानकीह्लादकारिणे
हृत्प्रतिष्ठितरामाय रामदासाय मङ्गलम्। रम्ये धर्मपुरी क्षेत्रे नृसिंहस्य च मन्दिरे विलसद्रामनिष्ठाय वायुपुत्राय मङ्गलम्। गायन्तं राम रामेति भक्तं तं रक्षकाय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम्। विश्वलोकसुरक्षाय विश्वनाथनुताय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम्। हनुमत्मङ्गलाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीमहाकालस्तोत्रम्। दृष्ट्वा देवं महाकालं कालिकाङ्गं महाप्रभुं भार्गवः पतितो भूमौ दण्डवत्सुरपूजिते। भार्गव उवाच कल्यन्तकालाग्निसमानभासं चतुर्भुजं कालिकयोपजुष्टं कपलखट्वाङ्गवराभयाढ्य करं महाकालमनन्तमीडे। नमः परमरूपाय परामलस्वरूपिणे नियतिप्राप्तदेहाय तत्त्वरूपाय ते नमः। नमः परमरूपाय परमार्थैकरूपिणे वियन्मायास्वरूपाय भैरवाय नमोऽस्तु ते। ॐ नमः परमेशाय परतत्त्वार्थदर्शिने वियन्मायाद्यधीशाय धीविचित्राय शम्भवे त्रिलोकेशाय गूढाय सूक्ष्माय व्यक्तरूपिणे पराकाष्ठादिरूपाय पराय शम्भवे नमः। ॐ नमः कालिकाङ्काय कालाञ्जननिभाय ते जगत्संहारकर्त्रे च महाकालाय ते नमः। नम उग्राय देवाय भीमाय भयदायिने महाभयविनाशाय सृष्टिसंहारकारिणे नमः। परापरानन्दस्वरूपाय महात्मने परप्रकाशरूपाय प्रकाशानां प्रकाशिने। ॐ नमो ध्यानगम्याय योगिहृत्पद्मवासिने वेदतन्त्रार्थगम्याय वेदतन्त्रार्थदर्शिने वेदागमपरामर्श परमानन्ददायिने तन्त्रवेदान्तवेद्याय शम्भवे विभवे नमः। धिया प्रचोदकं यत्तु परमं ज्योतिरुत्तमं तत्प्रेरकाय देवाय परं ज्योतिषे नमः। गुणाश्रयाय देवाय निर्गुणाय कपर्दिने अतिस्थूलाय देवाय ह्यतिसूक्ष्माय ते नमः। त्रिगुणाय त्रयधीशाय शक्तित्रितयशालिने नमस्त्रिज्योतिषे तुभ्यं त्रयक्षाय च त्रिमूर्तये। नमस्त्रिज्योतिषे तुभ्यं त्रयक्षाय च त्रिमूर्तये। महाकालस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगजेन्द्रमोक्षः। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः जनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं
विमुक्तसङ्गाः मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्माणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणीक्षन्नचिदूष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्मपरं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलज्ञा च कलया कृताः यथार्चिसोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके
मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणावनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणां सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणाम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीगजेन्द्रमोक्षणं सम्पूर्णम्। हनुमत्मङ्गलाष्टकम्। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ श्रीवागीश्वर्यै नमः। ॐ श्रीसोमेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्रीसीतारामाभ्यां नमः। ॐ श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय नमः। भास्वद्वानररूपाय वायुपुत्राय धीमते अञ्जनीगर्भजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। सूर्यशिष्याय शूराय सूर्यकोटिप्रकाशिने सुरेन्द्रादिभिर्वन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। रामसुग्रीवसन्धात्रे रामायार्पितचेतसे रामनामैकनिष्ठाय राममित्राय मङ्गलम्। मनोजवेन गन्त्रे च समुद्रोल्लङ्घनाय च मैनाकार्चितपादाय रामदूताय मङ्गलम्। निर्जितसुरसायास्मै संहृतसिंहिकासवे लङ्कडीगर्वभङ्गाय रामदूताय मङ्गलम्। हृतलङ्केशगर्वाय लङ्कादहनकारिणे सीताशोकविनाशाय रामदूताय मङ्गलम्। भीभत्सरणरङ्गाय दुष्टदैत्यविनाशिने रामलक्ष्मणवाहाय रामभृत्याय मङ्गलम्। धृतसञ्जीवहस्ताय कृतलक्ष्मणजीविने भृतलङ्कासुरार्ताय रामभटाय मङ्गलम्। जानकी रामसन्धात्रे जानकीह्लादकारिणे हृत्प्रतिष्ठितरामाय रामदासाय मङ्गलम्। रम्ये धर्मपुरीक्षेत्रे नृसिंहस्य च मन्दिरे विलसद्रामनिष्ठाय वायुपुत्राय मङ्गलम्। गायन्तं राम रामेति भक्तं तं रक्षकाय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम्। विश्वलोकसुरक्षाय विश्वनाथनुताय च
श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम्। हनुमत्मङ्गलाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीमहाकालस्तोत्रम्। दृष्ट्वा देवं महाकालं कालिकाङ्गं महाप्रभुं भार्गवः पतितो भूमौ दण्डवत्सुरपूजिते। भार्गव उवाच कल्यन्तकालाग्निसमानभासं चतुर्भुजं कालिकयोपजुष्टं कपलखट्वाङ्गवराभयाढ्य करं महाकालमनन्तमीडे। नमः परमरूपाय परामलस्वरूपिणे नियतिप्राप्तदेहाय तत्त्वरूपाय ते नमः। नमः परमरूपाय परमार्थैकरूपिणे वियन्मायास्वरूपाय भैरवाय नमोऽस्तु ते। ॐ नमः परमेशाय परतत्त्वार्थदर्शिने वियन्मायाद्यधीशाय धीविचित्राय शम्भवे त्रिलोकेशाय गूढाय सूक्ष्माय व्यक्तरूपिणे पराकाष्ठादिरूपाय पराय शम्भवे नमः। ॐ नमः कालिकाङ्काय कालाञ्जननिभाय ते जगत्संहारकर्त्रे च महाकालाय ते नमः। नम उग्राय देवाय भीमाय भयदायिने महाभयविनाशाय सृष्टिसंहारकारिणे नमः परापरानन्दस्वरूपाय महात्मने परप्रकाशरूपाय प्रकाशानां प्रकाशिने। ॐ नमो ध्यानगम्याय योगिहृत्पद्मवासिने वेदतन्त्रार्थगम्याय वेदतन्त्रार्थदर्शिने वेदागमपरामर्श परमानन्ददायिने तन्त्रवेदान्तवेद्याय शम्भवे विभवे नमः। धिया प्रचोदकं यत्तु परमं ज्योतिरुत्तमं तत्प्रेरकाय देवाय परं ज्योतिषे नमः। गुणाश्रयाय देवाय निर्गुणाय कपर्दिने अतिस्थूलाय देवाय ह्यतिसूक्ष्माय ते नमः। त्रिगुणाय त्रयधीशाय शक्तित्रितयशालिने नमस्त्रिज्योतिषे तुभ्यं त्रयक्षाय च त्रिमूर्तये। नमस्त्रिज्योतिषे तुभ्यं त्रयक्षाय च त्रिमूर्तये। महाकालस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगजेन्द्रमोक्षः। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः जनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गाः मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः
स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणीक्षन्नचिदूष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्मपरं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलज्ञा च कलया कृताः यथार्चिसोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते
योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणावनवाप्यवर्त्मने। नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः। छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार। ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणां। सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीगजेन्द्रमोक्षणं सम्पूर्णम्। हनुमत्मङ्गलाष्टकम्। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ श्रीवागीश्वर्यै नमः। ॐ श्रीसोमेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्रीसीतारामाभ्यां नमः। ॐ श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय नमः। भास्वद्वानररूपाय वायुपुत्राय धीमते अञ्जनीगर्भजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। सूर्यशिष्याय शूराय सूर्यकोटिप्रकाशिने सुरेन्द्रादिभिर्वन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। रामसुग्रीवसन्धात्रे रामायार्पितचेतसे रामनामैकनिष्ठाय राममित्राय मङ्गलम्। मनोजवेन गन्त्रे च समुद्रोल्लङ्घनाय च मैनाकार्चितपादाय रामदूताय मङ्गलम्। निर्जितसुरसायास्मै संहृतसिंहिकासवे लङ्कडीगर्वभङ्गाय रामदूताय मङ्गलम्। हृतलङ्केशगर्वाय लङ्कादहनकारिणे सीताशोकविनाशाय रामदूताय मङ्गलम्। भीभत्सरणरङ्गाय दुष्टदैत्यविनाशिने रामलक्ष्मणवाहाय रामभृत्याय मङ्गलम्। धृतसञ्जीवहस्ताय कृतलक्ष्मणजीविने भृतलङ्कासुरार्ताय रामभटाय मङ्गलम्। जानकी रामसन्धात्रे जानकीह्लादकारिणे हृत्प्रतिष्ठितरामाय रामदासाय मङ्गलम्। रम्ये धर्मपुरीक्षेत्रे नृसिंहस्य च मन्दिरे विलसद्रामनिष्ठाय वायुपुत्राय मङ्गलम्। गायन्तं राम रामेति भक्तं तं रक्षकाय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम्। विश्वलोकसुरक्षाय विश्वनाथनुताय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम्। हनुमत्मङ्गलाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीमहाकालस्तोत्रम्। दृष्ट्वा देवं महाकालं कालिकाङ्गं महाप्रभुं भार्गवः पतितो भूमौ दण्डवत्सुरपूजिते। भार्गव उवाच कल्यन्तकालाग्निसमानभासं चतुर्भुजं कालिकयोपजुष्टम्।
कपलखट्वाङ्गवराभयाढ्य करं महाकालमनन्तमीडे। नमः परमरूपाय परामलस्वरूपिणे नियतिप्राप्तदेहाय तत्त्वरूपाय ते नमः। नमः परमरूपाय परमार्थैकरूपिणे वियन्मायास्वरूपाय भैरवाय नमोऽस्तु ते। ॐ नमः परमेशाय परतत्त्वार्थदर्शिने वियन्मायाद्यधीशाय धीविचित्राय शम्भवे त्रिलोकेशाय गूढाय सूक्ष्माय व्यक्तरूपिणे पराकाष्ठादिरूपाय पराय शम्भवे नमः। ॐ नमः कालिकाङ्काय कालाञ्जननिभाय ते जगत्संहारकर्त्रे च महाकालाय ते नमः। नम उग्राय देवाय भीमाय भयदायिने महाभयविनाशाय सृष्टिसंहारकारिणे नमः परापरानन्दस्वरूपाय महात्मने परप्रकाशरूपाय प्रकाशानां प्रकाशिने। ॐ नमो ध्यानगम्याय योगिहृत्पद्मवासिने वेदतन्त्रार्थगम्याय वेदतन्त्रार्थदर्शिने वेदागमपरामर्श परमानन्ददायिने तन्त्रवेदान्तवेद्याय शम्भवे विभवे नमः। धिया प्रचोदकं यत्तु परमं ज्योतिरुत्तमं तत्प्रेरकाय देवाय परं ज्योतिषे नमः। गुणाश्रयाय देवाय निर्गुणाय कपर्दिने अतिस्थूलाय देवाय ह्यतिसूक्ष्माय ते नमः। त्रिगुणाय त्रयधीशाय शक्तित्रितयशालिने नमस्त्रिज्योतिषे तुभ्यं त्रयक्षाय च त्रिमूर्तये। नमस्त्रिज्योतिषे तुभ्यं त्रयक्षाय च त्रिमूर्तये। महाकालस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगजेन्द्रमोक्षः। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः जनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गाः मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता
नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणीक्षन्नचिदूष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलज्ञाचकलया कृताः यथार्चिसोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणावनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं
भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणां सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीगजेन्द्रमोक्षणं सम्पूर्णम्। हनुमत्मङ्गलाष्टकम्। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ श्रीवागीश्वर्यै नमः। ॐ श्रीसोमेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्रीसीतारामाभ्यां नमः। ॐ श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय नमः। भास्वद्वानररूपाय वायुपुत्राय धीमते अञ्जनीगर्भजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। सूर्यशिष्याय शूराय सूर्यकोटिप्रकाशिने सुरेन्द्रादिभिर्वन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। रामसुग्रीवसन्धात्रे रामायार्पितचेतसे रामनामैकनिष्ठाय राममित्राय मङ्गलम्। मनोजवेन गन्त्रे च समुद्रोल्लङ्घनाय च मैनाकार्चितपादाय रामदूताय मङ्गलम्। निर्जितसुरसायास्मै संहृतसिंहिकासवे लङ्कडीगर्वभङ्गाय रामदूताय मङ्गलम्। हृतलङ्केशगर्वाय लङ्कादहनकारिणे सीताशोकविनाशाय रामदूताय मङ्गलम्। भीभत्सरणरङ्गाय दुष्टदैत्यविनाशिने रामलक्ष्मणवाहाय रामभृत्याय मङ्गलम्। धृतसञ्जीवहस्ताय कृतलक्ष्मणजीविने भृतलङ्कासुरार्ताय रामभटाय मङ्गलम्। जानकी रामसन्धात्रे जानकीह्लादकारिणे हृत्प्रतिष्ठितरामाय रामदासाय मङ्गलम्। रम्ये धर्मपुरी क्षेत्रे नृसिंहस्य च मन्दिरे विलसद्रामनिष्ठाय वायुपुत्राय मङ्गलम्। गायन्तं राम रामेति भक्तं तं रक्षकाय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम्। विश्वलोकसुरक्षाय विश्वनाथनुताय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम्। हनुमत्मङ्गलाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीमहाकालस्तोत्रम्। दृष्ट्वा देवं महाकालं कालिकाङ्गं महाप्रभुं भार्गवः पतितो भूमौ दण्डवत्सुरपूजिते। भार्गव उवाच कल्यन्तकालाग्निसमानभासं चतुर्भुजं कालिकयोपजुष्टं कपलखट्वाङ्गवराभयाढ्य करं महाकालमनन्तमीडे। नमः परमरूपाय परामलस्वरूपिणे नियतिप्राप्तदेहाय तत्त्वरूपाय ते नमः। नमः परमरूपाय परमार्थैकरूपिणे वियन्मायास्वरूपाय भैरवाय नमोऽस्तु ते। ॐ नमः परमेशाय परतत्त्वार्थदर्शिने
वियन्मायाद्यधीशाय धीविचित्राय शम्भवे त्रिलोकेशाय गूढाय सूक्ष्माय व्यक्तरूपिणे पराकाष्ठादिरूपाय पराय शम्भवे नमः। ॐ नमः कालिकाङ्काय कालाञ्जननिभाय ते जगत्संहारकर्त्रे च महाकालाय ते नमः। नम उग्राय देवाय भीमाय भयदायिने महाभयविनाशाय सृष्टिसंहारकारिणे नमः परापरानन्दस्वरूपाय महात्मने परप्रकाशरूपाय प्रकाशानां प्रकाशिने। ॐ नमो ध्यानगम्याय योगिहृत्पद्मवासिने वेदतन्त्रार्थगम्याय वेदतन्त्रार्थदर्शिने वेदागमपरामर्श परमानन्ददायिने तन्त्रवेदान्तवेद्याय शम्भवे विभवे नमः। धिया प्रचोदकं यत्तु परमं ज्योतिरुत्तमं तत्प्रेरकाय देवाय परं ज्योतिषे नमः। गुणाश्रयाय देवाय निर्गुणाय कपर्दिने अतिस्थूलाय देवाय ह्यतिसूक्ष्माय ते नमः। त्रिगुणाय त्रयधीशाय शक्तित्रितयशालिने नमस्त्रिज्योतिषे तुभ्यं त्रयक्षाय च त्रिमूर्तये नमस्त्रिज्योतिषे तुभ्यं त्रयक्षाय च त्रिमूर्तये। महाकालस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगजेन्द्रमोक्षः। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः जनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गाः मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्माणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः।
सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणीक्षन्नचिदूष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलज्ञा च कलया कृताः यथार्चिसोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणावनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः
स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सहसंस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणां सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणाम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीगजेन्द्रमोक्षणं सम्पूर्णम्। हनुमत्मङ्गलाष्टकम्। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ श्रीवागीश्वर्यै नमः। ॐ श्रीसोमेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्रीसीतारामाभ्यां नमः। ॐ श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय नमः। भास्वद्वानररूपाय वायुपुत्राय धीमते अञ्जनीगर्भजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। सूर्यशिष्याय शूराय सूर्यकोटिप्रकाशिने सुरेन्द्रादिभिर्वन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। रामसुग्रीवसन्धात्रे रामायार्पितचेतसे रामनामैकनिष्ठाय राममित्राय मङ्गलम्। मनोजवेन गन्त्रे च समुद्रोल्लङ्घनाय च मैनाकार्चितपादाय रामदूताय मङ्गलम्। निर्जितसुरसायास्मै संहृतसिंहिकासवे लङ्कडीगर्वभङ्गाय रामदूताय मङ्गलम्। हृतलङ्केशगर्वाय लङ्कादहनकारिणे सीताशोकविनाशाय रामदूताय मङ्गलम्। भीभत्सरणरङ्गाय दुष्टदैत्यविनाशिने रामलक्ष्मणवाहाय रामभृत्याय मङ्गलम्। धृतसञ्जीवहस्ताय कृतलक्ष्मणजीविने भृतलङ्कासुरार्ताय रामभटाय मङ्गलम्। जानकी रामसन्धात्रे जानकीह्लादकारिणे हृत्प्रतिष्ठितरामाय रामदासाय मङ्गलम्। रम्ये धर्मपुरी क्षेत्रे नृसिंहस्य च मन्दिरे विलसद्रामनिष्ठाय वायुपुत्राय मङ्गलम्। गायन्तं राम रामेति भक्तं तं रक्षकाय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम्। विश्वलोकसुरक्षाय विश्वनाथनुताय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम्। हनुमत्मङ्गलाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीमहाकालस्तोत्रम्। दृष्ट्वा देवं महाकालं कालिकाङ्गं महाप्रभुं भार्गवः पतितो भूमौ दण्डवत्सुरपूजिते। भार्गव उवाच कल्यन्तकालाग्निसमानभासं चतुर्भुजं कालिकयोपजुष्टम् कपलखट्वाङ्गवराभयाढ्य करं महाकालमनन्तमीडे। नमः परमरूपाय परामलस्वरूपिणे नियतिप्राप्तदेहाय तत्त्वरूपाय ते नमः। नमः परमरूपाय परमार्थैकरूपिणे वियन्मायास्वरूपाय भैरवाय नमोऽस्तु ते। ॐ नमः परमेशाय परतत्त्वार्थदर्शिने वियन्मायाद्यधीशाय धीविचित्राय शम्भवे त्रिलोकेशाय गूढाय सूक्ष्माय व्यक्तरूपिणे पराकाष्ठादिरूपाय पराय शम्भवे नमः। ॐ नमः कालिकाङ्काय कालाञ्जननिभाय ते जगत्संहारकर्त्रे च महाकालाय ते नमः। नम उग्राय देवाय भीमाय भयदायिने महाभयविनाशाय सृष्टिसंहारकारिणे
नमः परापरानन्दस्वरूपाय महात्मने परप्रकाशरूपाय प्रकाशानां प्रकाशिने। ॐ नमो ध्यानगम्याय योगिहृत्पद्मवासिने वेदतन्त्रार्थगम्याय वेदतन्त्रार्थदर्शिने वेदागमपरामर्श परमानन्ददायिने तन्त्रवेदान्तवेद्याय सम्भवे विभवे नमः। धिया प्रचोदकं यत्तु परमं ज्योतिरुत्तमं तत्प्रेरकाय देवाय परं ज्योतिषे नमः। गुणाश्रयाय देवाय निर्गुणाय कपर्दिने अतिस्थूलाय देवाय ह्यतिसूक्ष्माय ते नमः। त्रिगुणाय त्रयधीशाय शक्तित्रितयशालिने नमस्त्रिज्योतिषे तुभ्यं त्रयक्षाय च त्रिमूर्तये। नमस्त्रिज्योतिषे तुभ्यं त्रयक्षाय च त्रिमूर्तये। महाकालस्तोत्रं सम्पूर्णम्।